नमस्कार मु भवानी ओडिया ताजा खबर सह आपणको स्वागत करुछि। एबे आसंतु जानिबा विस्तृत खबर। प्रधानमंत्री जनधन योजना अधीन रे खोला जाइतिबा 10 वर्ष पुराना खातार पुनः केवाईसी प्रक्रिया को संपूर्ण करने को आर्थिक सेवा सचिव एम नागराजु बैंक गुड़ी को निर्देश देइछन्ति। 2014 रे आरंभ होइतिबा एही योजना गरीब एवं स्वल्प आयवर्गर लोकंक पई आर्थिक सेवा जोगाइबा लक्ष्य रे आरंभ करा जाइतिला। वर्तमान एही खाता गुड़िकर केवाईसी प्रक्रिया नवीकरण हेबो। परवर्ती खबर। कर्मचारी को मिलिबो नुआ वर्ष भेटी। ईपीएफओ को नहीं आसिला बड़ खबर। देशर कोटी कोटी कर्मचारी महंगा भत्ता 3% वृद्धि पर एबे आउ एक खबर आसुछि। पीएफ अधीन रे आसुथिबा कर्मचारी को मिलिपारे नुआ वर्ष भेटी। केंद्र सरकार कर्मचारी ईपीएफओ रे सर्वनिम्न दरमा बढ़ाइबा को विचार करुछंती। परवर्ती खबर। महाकाश गवेषणा क्षेत्र में भारतर प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने दिगरे 2040 सुधा लुनार स्पेस स्टेशन निर्माण करने को भारतीय महाकाश गवेषणा केंद्र व इसरो योजना प्रस्तुत करिछि। भारतर महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन तृतीय पर्याय रे इसरोर एही योजना संपर्क में उल्लेख रही। परवर्ती खबर। आसंता 24 घंटे उपकूल ओडिशा रे वर्षा संभावना नहीं सूचना देछि पाणीपाग विभाग। उपकूल ओडिशा समेत मयूरभंज केन्दुझर रे वर्षा होई पारे। आसंता काली गंजाम गजपति और मालकानगिरी रे वर्षा संभावना रही। कोरापुट रायगड़ा जिले में हालुका वर्षा संभावना रही। नवेम्बर 13 तारिख रे पाग सुखिला रहिबो। 15 तारिख राति तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री ह्रास पाइबार संभावना रही। एने आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। परवर्ती खबर। अग्निशम सेवार आधुनिकीकरण पई केंद्र सरकार सहायता राशि घोषणा करिसेंति। अग्निशम सेवार विस्तार और आधुनिकीकरण योजना अधीन रे केंद्र सरकार ओडिशा समेत 3टी राज्य पई अर्थ मंजूर करिसेंति। छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंग पई 725.62 कोटी टंकार 3टी प्रकल्प को सोमवार केंद्र सरकार अनुमोदन करिसेंति। परवर्ती खबर। बदलिबो थैथान नियम। चाकरी बदल रे मोटा अंकर अनुकंपा। मृत चाकरियांक परिवार को थैथान प्रसंग। चाकरी नहेले मोटा अंकर आर्थिक सहायता प्रदान कराजिबो कहिले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। रिहाबिलिटेशन योजना रे संशोधन होई पारे बोली आईन मंत्री संकेत दैछंती। खूब शीघ्र राज्य सरकारक पक्षरु एभली निष्पत्ति निया जाई पारे। परवर्ती खबर। आसिला 2025 रो छुट्टी दिन तालिका। सरकारी कर्मचारी को एतिकी दिन मिलिबो छुट्टी। वर्ष 2025 पाई सरकारी छुट्टी कैलेंडर प्रकाश पाइछि। एथिरे विभिन्न पूजा पार्वण सहित जातीय दिवस आदि को मिसाई मोट 26टी सरकारी छुट्टी रही। आज राजस्व और विपर्यय प्रशमन विभाग पक्षरु 2025 कैलेंडर वर्ष पाई आज छुट्टी तालिका जारी होइछि। तालिकार 26टी सरकारी छुट्टी दिवस और 8टी ऑप्शनल बा इच्छाधीन छुट्टी दिवस रही। परवर्ती खबर। देशर नूतन प्रधान विचारपति संजीव खन्ना कार्यभार संभाळिबार द्वितीय दिन रे एक्शन मोड रे आसिछन्ते। सुप्रीम कोर्ट रे मामलार तत्काल शुणाणी उपरे नुआ व्यवस्था करने से आदेश देइछन्ते। मामलार तत्काल सूचीबद्ध करने और यह उपरे शुणाणी पाई मौखिक उल्लेख करिबार अनुमति एबे आउ दिया जीव नाही। से वकीलों को एथिपाई ईमेल किंबा लिखित पत्र देबाकू अपील करिछन्ती। परवर्ती खबर। बुणाकार हेबे स्वावलंबी। समस्त को मिलिबो राज्य सरकारक आर्थिक सहायता। राज्य सरकारक विभिन्न योजना रे समस्ते हेबे थैथान। आउ रहिबनी अभाव अनटन। बुणा कार्य करने काम ठारू आरंभ करी यार बिक्री पर्यंत समस्त क्षेत्र में बुणाकार को सहायतार हाथ बढ़ाइबा पाई बुणाकार निकट में पहुंची राज्य सरकार हस्ततंत बयन शिल्प और हस्तशिल्प विभाग। परवर्ती खबर। मार्च 31 तारिख सुधा राज्य में सबु थाना रे सीसीटीवी लागिबा संपूर्ण कराइबाकू हाईकोर्ट निर्देश देइछन्ति। भरतपुर थाना विवाद मामलार शुणाणी बेले हाईकोर्ट एही निर्देश देइछन्ति। परवर्ती खबर। आसंता 15 रु राज्य में बढ़िबो शीत। राति तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री जाए कमिजिबो। यह प्रभाव में अधिक शीत अनुभूत होई पारे बोली भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर। मात्र 9 वर्षर झील को विवाह अनुमति।
ଇରାକରେ ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଝିଅଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଯୁବକ ବୟସର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଇରାକ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଡଲାର ତୁଳନାରେ ରେକର୍ଡ ନିମ୍ନ ସ୍ତର 84.39ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଟଙ୍କା। ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତି ଓ ଏଫ୍ପିଆଇ ବା ଫରେନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏପରି ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ବା ଡିଆରଡିଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ମୋବାଇଲ ଆର୍ଟିକୁଲେଟେଡ୍ ଲଞ୍ଚରୁ ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଆଟାକ୍ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲର ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁର ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କରାଯାଇଛି। କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ସବୁ ଉପପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ମିସାଇଲ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2025 ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ 10 ଯାଏଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନତା ମଇଦାନରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଆସିବେ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହିବେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ମୁତୟନ ହେବେ 70 ପ୍ଲାଟୁନ୍ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଶାନ୍ତ ମଣିପୁର, ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ 10 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କୀ। ଏଥିସହ 2 ଜଣ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଫଳରେ 10 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର 5 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ବା ସୁରଭି 2024 ମଙ୍ଗଳବାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 3 ସ୍ଥିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଏହି ସମାରୋହ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଶିଶୁ ଦିବସ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମାରୋହ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାଠପଢ଼ା ସହ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁରଭି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭୋକିଲା ରହିଛି। ଲଗାତାର 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ବୁଧବାର ଠାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିପକ୍ଷରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟୁନ 3 ପଏଣ୍ଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 15 ଜିଲ୍ଲାର 43 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଭୋଟରମାନେ 683 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯିଏ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ସେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିପାରିବ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶ ତଥା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସବିଶେଷ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।